ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। प्रथमे मु आम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री गुरुजी गुरुमावृंद को 7 कोटी प्रणाम जणाई होछि। सेप्टेम्बर 5 तारिख पवित्र गुरु दिवस। एही गुरु दिवस को आमे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जन्मदिन रूपे पालन करिथौ। एबे समस्ते छिड़ा हे जिवे। एबे हमर दीप प्रज्वलन आरंभ हेबो। संस्कृत शिक्षक नियुक्त बनवाली सर को अनुरोध करी से संस्कृत पाठ कर दीप प्रज्वलन करे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव आम दशम श्रेणी छात्री मैंने गीत को परिवेशन कर आज शुभ गुरु दिवस अवसर समस्त को शुभ अभिनंदन और यही पवित्र गुरु दिवस आम विद्यालय एक प्रतियोगिता आयोजित होती। प्रतियोगित जो अंशग्रहण
ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂପେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହି ଅଭିଭାଷଣର ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ଫଙ୍କସନରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଭୂପେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ଲୋକ ପଟେଲଙ୍କୁ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ 1962 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव अति गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मान्य गुरुजी गुरुवृंद एवं मोर छोट बड़ भाई भौणी माने प्रथमे मोर समस्त गुरु मानक पाद तले प्रणाम जनाऊँगी। आज होची पवित्र गुरु दिवस विषय मु किछि कहबाकू जाउछि। गुरु माने आमको भल मनीष हेबा पई बाट देखाई थांती। आम पई दिन राति परिश्रम करि थांती। तांको देखाई थिबा बाटरे चाली आमे समाज रे जणे उत्तम नागरिक हेबा। तेणु केवल आज नुहे जीवन रे सबु बेले तांको पद अनुसरण करिबा उचित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण गुरु मानकर गरिमा को बजाय रखिबा पई तांको जन्मदिन को गुरु दिवस रूपे पालन करिबा को कहि जाइछंती। गुरु को न मणिबनर गुरु जे साक्षात ईश्वर एवं पूज्य गुरुजी गुरुमा एटारे उपस्थित आथिबा हमर छोटा बड़ा भाई भौणी माने आज होची सेप्टेम्बर 5 तारिख गुरु दिवस। 1962 मसिहा हारू भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनकर जन्मदिन को गुरु दिवस रूपे पालन करिथाऊ। गुरुर अर्थ हेउछि अंधकार एवं गुरुर अर्थ हेउछि ज्ञान। जे हमको अंधकार रु ज्ञान रे आलोक देइଥାଏ से हेउछन्ति गुरु। हमारा प्रथम गुरु हेले हमारा माता पिता। तापर हम जीवन रे अनेक गुरु आसीथांती जे कि हमको उचित शिक्षा देइथांती। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଉଛି ଭାରତର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ 1962 ମସିହାଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ଭାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ରୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂରେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମା ବାପା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜନ୍ମ ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜେ କିଏ ଆମର ନାମ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ଏବଂ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଠିଆ ହେବାର ସକ୍ଷମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। प्रथम गुरु माँ जे मते दुनिया देखेले। मोर द्वितीय गुरु बाबा जे मते संस्कार देले। मोर तृतीय गुरु शिक्षक जे मते दुनिया रे गोटिए परिचय देले। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु दिवसटी जणे महान शिक्षाविद दार्शनिकଙ୍କ जन्म दिवस। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनଙ୍କ परामर्श अनुसार ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ
ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଯିଏ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ। ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସୁନାମ ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇ କରି ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ 1962 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାରତର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଦାର୍ଶନିକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ତିରୁତାନିରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବୀରସିଂହ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପୂଜା, କର୍ମ, ପର୍ବାଣୀ ଆଦି କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ପୁରୋହିତ କଲେଜରୁ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେଜରୁ ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରରେ BA ଓ MA ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। 1909 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ପରି ମିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଅନେକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାନ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଅନେକ ଇଂରେଜ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। 1952 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ତାପରେ 1962ରେ ସେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। My name is Shruti Hari. Today is 5th September and we are celebrating Teachers Day. Teachers Day is a national festival of our country. I wish you all a very happy Teachers Day. It is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great teacher and the second President of India. We should always admire and respect our teachers. Thank you. Have a nice day. ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବା ଗୁରୁ ଦିବସ
1888 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁବାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନ୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଇଦେଲେ। ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଠର କଳାକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଥମ ମାର୍କରୁ ସେ ପାସ୍ କରିଗଲେ। କେହି ନ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପିଲାଟା ପରେ ପରେ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମୁଁ ସର୍ବାଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନାମ ରହିବ। ଆମ ଗୁରୁ ଦିବସ ଏହି ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। मोर शिक्षक गुरुजी गुरुमा मान के मोर नमस्कार। मोर नाम होचे सागर माछी। मुई 10 क्लास में पढ़सी। आ मुई सम्बलपुरी की गुटे भाषण गुटे उपस्थापन करबा के चेष्टा करछे। भूल करे गुटे क्षमा कर देबे। सम्मान्य अन्य प्रधान शिक्षयित्री आ इठाने उपस्थित होइबा मोर गुरुजी गुरुमा माने आ सामना थी बसिथिबा मोर गेलेर भाई भूणी माने। आज सभे तो ठीक कहते गुरु दिवस विषय रे, किंतु मैं आज का कहमी जहार जन्मदिन के आज सारा विश्व गुरु दिवस रूपे पालन करुछे। हे महापुरुषंकर ना होचे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जे कि पितांकर ना होचे वीरस्वामी पुरोहित, जे मांडरास्र निकटवर्ती सर्वापल्ली ग्राम ठाणे जन्मग्रहण करते। से खाली हिंदू धर्म थी नुहे, खाली ख्रीष्टियान धर्म थी भी से विख्यात सन। जे कि छुआ बेले पढ़वा लगे राह नहीं पाउले, किंतु बड़ एकरा से पिला मान के राह देखाले पाठ पढ़वार लगे। कथा कम किंतु काम बेसी करते। से रूस ने का राष्ट्रदूत थे भारत आउ हेतकी बेले रूस आउ भारत तार संपर्क टे खराब थिला, किंतु राधाकृष्ण द्वारा हेता सुमधुर हो गला। परे से उपराष्ट्रपति हेले, सेनुका से राष्ट्रपति होइछन। तांकर गुण से मुग्ध होइना आमर हेतकी बेलर अमेरिकार राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी, जे कि तांकर विमान के ताके व्यवहार लगी दान दे देथिले। आ बेसी किछि नि कहे, खाली एति कहबे जे तांकर आदर्श कि आमे जिमा आउ निहाती भाबरे निजर देश रो विद्यालय रो कि जाति रो मान रखमा। एति कहि ग्रामी मोर वक्तव्य के विराम दोछे। जय हिंद, जय भारत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्माननीय पूज्य गुरुजी गुरुवृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर स्नेहर छोट भाई भौणी माने तथा मोर प्रिय सहपाठी मित्र, आपण माने समस्त जानते आदि होची शिक्षक शिक्षयित्री मानक सम्मानार्थी गुरु दिवस पालन कराଯାଏ। ଏହି ଅମୃତମୟ ମେଳାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣା ଅଧିକେ ଜଣା, ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କର ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। गुरु शब्दर अर्थ आमे प्रथमे जानिबा। गुरु शब्दर अर्थ कोन? गु शब्दर अर्थ हैला अंधार एवं गुरु शब्दर अर्थ हैला आलोक। आम जीवन अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करी ज्ञान रूपक आलोक रे आम जीवन को उद्भासित होइथाନ୍ତି। ई होइछନ୍ତି आमरी गुरु।
ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଉଦାରତାର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଗୁରୁ ପଦବାକ୍ୟ। ସୁବିଶାଳ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାରବାହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ରୂପରେ ଅସାଧାରଣ ଦେବତା। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣି ମନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ସନ୍ଥ କବିଦାସଙ୍କ ମତରେ ଗୁରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ गुरु गोविंद दो घोड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यार अर्थ हेउछि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर उभय जदि एका सांगरे आम सामने छिड़ा होछन्ति तेबे आमे प्रथमे कहाकु प्रणिपात जणाइबा। यार उत्तर हैला गुरु को, कारण गुरु हेछन्ति सी जे कि आमकु ईश्वरक पाइबार मार्ग प्रदर्शन करिथांति। इतिहास और पुराण को अवलोकन न कले जना पड़े बहु लोक ज्ञान सम्मान और मर्यादार अधिकारी हो पारि केवल उत्तम गुरु कृपा जोगु। श्रीकृष्ण स्वयं निजे उपदेश दे अर्जुन को कहते जे गुरु को न कले हो अर्जुन कहीं पाइबु सद ज्ञान। एथि स्पष्ट अनुभव जे गुरु को बिना सद ज्ञान प्राप्ति असंभव अटे। अधुनातन समाज को देखिले मनरे क्षोभ जात हुए जे पूर्वज से सुमधुर गुरु शिष्य संपर्क एबे आगाही। समयर स्रोतरे यह प्रभावित होई विभिन्न दिगरु परिचित हेबारे लागिछि। किंतु आमे मने रखिबा उचित जे गुरु शिष्य संपर्क पवित्र और स्वागत योग्य अटे। परिशेषरे मु एतिहि कहिबाकु चाहे जे प्रत्येक छात्र गुरु को प्रति स्वागत पवित्र और भक्ति धारा बहन करने उचित। अज्ञात दिव्यार्थस्य ज्ञानांतन फलाकाय तक्षु रुन्विदिता जेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। एतिकी कहि मु मोर वक्तव्य के शेष करूँ। वर्तमान मु अनुरोध करूछि किशोर सार को से गुरु दिवस अवसर में आशीर्वाद स्वरूप दुई शब्द कहिबे। सर्वप्रथम गुरु दिवस अवसर में मोर गुरुजन को मुक्तिपूत प्रणाम जनाऊँ। स्मरण करुच्ची विद्यालय प्रतिष्ठाता स्वर्गत रविनारायण सरस्वती महोदय को आंकर पादपद्म भी मोर कोटि प्रणाम। आज गुरु दिवस अवसर में उपस्थित थिबा आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री प्रकाशनी पटेल मैडम, उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं मोर स्नेहर छात्र छात्रीगण, गुरु दिवस गुरु को न मणि बनर गुरु ही साक्षात ईश्वर एटा समस्ते आम जाचु। तुम मैंने भी बहुत सुंदर हिसाब से वर्णना कल। प्रकृत में आम गुरु दिवस केवेठू पालन करूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थोड़े छात्र छात्री मैंने कहवाक गले जे सर आम आपणकर जन्मदिन पालन कर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहले जे गुरु होती सर्वश्रेष्ठ, स्थान सर्वोर्धरे। तेणु मोर जन्मदिन पालन को मु समस्त गुरुजन उद्देश्य समर्पित करुच्ची। से दिन ठारू आम ये गुरु दिवस पालन करा प्रति वर्ष सेप्टेम्बर 5 तारिख रे। गुरु जे कि अंधार आलोकर पथ देखा थाए से
से होचंती गुरु। जदि आमे साहित्य हिसाब रे आमे देखिबा, जदि आमे विज्ञान दृष्टिकोण रो विचार करिबा जे गुरु किए, गुरु माने कोन? आ विज्ञान पढिथिबो गुरु माने पूजनीय हेबी समाज रे गोटे सुस्थ समाज गठन, गोटे आदर्श समाज गठन पाई गुरु सब बेले पूजनीय। से कोटि कोटि प्राण को उद्भासित करिथांते, कोटि कोटि छुआ मानकर चारित्रिक गठन रे से मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांते। और निश्चित भाव में गुरु होचंती पूजनीय। जदि आमे गणित हिसाब रे देखिबा, गुरु जणे व्यापक सेट करती, जो सेट रे कि सब सेट आसी थाए। तो निश्चित भाव में गुरु जणे व्यापक सेट, और एही परि भाव में गुरुंकर स्थान अतुलनीय अवर्णनीय अटे। से कोटि कोटि शिशु प्राण को परिपुष्ट करिथान, छुआ मानकर जीवन को उद्भासित करिथांती, चारित्रिक गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती। तो समस्ते आमर गुरुजन माननको प्रणाम जणाइबा कथा, भक्ति करिबा कथा। और गुरु को बिना आशीर्वाद रे कौनसी कार्य ए दुनिया रे संभव नहे। समस्ते निज निज समय रे गुरु करिसंती। तो एई अवसर रे पुणी थरे मोर गुरुजन माननको मो मने पकाई मोर वाणी को विराम दउछे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आपण को कथा बदे पिला माने उली जाइथिबे। तापरे मो बनवाई साहब को अनुरोध करेबी से एई गुरु दिवस अवसर रे श्री शब्द कहबे। बहुत शुभ आशय भूपेश विश्वाल। तो आज यही पवित्र गुरु दिवस रे एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त शिक्षक बंधु तथा यही विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री एवं और सम्मुखରେ उपस्थित थिबा स्नेहर छात्र छात्री समस्त को पुनः एक बार यही गुरु दिवस रे शुभेच्छा अभिनंदन। आज यही गुरु दिवस रे सार माने एवं आमर छात्र छात्री माने बहुत भल भाव रे गुरु दिवस रो महत्व उपस्थापन करिसंती। मु दुईटी कथा उपस्थापन करिबी। प्रकृत रे आमे गुरु कहा को कहबा, गुरु आमे जानिबा कि गुरु किए। प्रथमतः जहाँ ठारू आमे शिक्षा ग्रहण करू से निश्चित भाव में आमर गुरु अटे। कहला गले से जड़ हो पारे कि निर्जीव हो पारे। जड़ निर्जीव उभय पक्षतः आमे गुरु मानि पारिबा। किपरि शिक्षा होचे आजीवन प्रचलमान प्रक्रिया। आमे जन्म मृत्यु पर्यंत किसी ना किसी शिक्षा ग्रहण करू। जो व्यक्तित्व पाखु आमे शिक्षा ग्रहण करू से माने होचंदी हमर प्रकृत गुरु। संस्कृत रे गुटे कथा अछि, प्रेरक सूचक चैव वाचक दर्शक तथा शिक्षक बुधक चैव सरेते गुरव श्रोता। तो यही श्लोकर तात्पर्य जदि आमे ओडिया भाषा रे ज्ञान करिबा ताले प्रथमटा आसुची प्रेरक। प्रेरकर अर्थ होची जे हमकु प्रेरणा दला, अर्थ इंस्पायर करबा। हमकु कौनसी कार्य करिया पई जे हमकु अग्रगति करिबारे सहायक होई थाए से निश्चित भाव रे हमर एक प्रकृत गुरु अटे। परवर्ती सूचक आसुची। सूचक अर्थ होची जे हमकु सूचना प्रदान करे। यही कार्य करिया पई भल भल कार्य करिया पई हमकु जे सूचना प्रदान करे से भी होची हमर एक प्रकृत गुरु। तृतीयता आछि प्रेरक सूचक चैव वाचक। वाचक अर्थ होची जे भल कथा कुहा, उत्तम
କଥା କୁହେ, ସତ କଥା କୁହେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଅନ୍ୟତମ ଗଣାଯାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ବୁଧ କଶ୍ଚୈବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ ଉପଦେଶ ତଥା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ସଫଳ ହେବ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଆମକୁ ବୁଝ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେହି କଥାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ କ୍ଲିୟର କରିଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରୁ ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ଜଣାଅଛି। ତ ସେହି ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମର ଅଗ୍ରିମ ପଢ଼ା ଜୀବନ ସୁକୁଶମିତ ହେଉ। ତୁମମାନେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସଂସାର କରିଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଚାଲିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବୋଧେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର କଦର୍ପ ସାର୍, ସେ ଆସିକି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବେ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम ମୁଁ ଆଜିର ଗୁରୁ ଦିବସ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ମୋର ଅତି ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो जन्मदिन हुए जन्मदिन को आम गुरु दिवस हिसाब से पालन कर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे कि जड़े शिक्षक दार्शनिक एवं आम भारत द्वितीय राष्ट्रपति थिले। विश्वास थिला जे शिक्षक माने समाज मेरुदंड सदृश। यदि शिक्षक को उचित सम्मान दिया न जाए, ठीक जगह यदि रखा न जाए, ताहले केबे भी गोटे सुस्थ समाज परिकल्पना कर नहीं। यदि छात्र छात्री ठीक दिग्दर्शन न पाइबे, ताहले गोटे विकसित राष्ट्र संभव नहीं। तो से सब चाहूले शिक्षक समाज किपर भाव में प्रपर ठीक भाव में सम्मान पाऊ एवं से दायित्व भी ठीक भाव में पालन करूँ। आउ समाज को जदि आमको आगे को बढ़ा से अनुभव करते समस्त सहयोग गोटे शिक्षक जिते दायित्व गोटे छात्र भी से दायित्व यदि समस्ते मिलमिशिकी कार्य करवा निश्चित भाव में गोटे सुस्थ समाज गोटे भल समाज या किसी भी
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁଥିବ ଯେ ଆମେ এই যে গুরু দিবস পালন করছে কাহিকি পালন করছে কারণ কোন তো এটা মুখ্য কথা হলো যে আমি পালন করার কারণ হলা আমার যে এস রাধাকৃষ্ণ যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তাଙ୍କୁ সম্মান দেওয়া আমার নিহাতি দরকার। সে যে ভଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଅବଦାନ ଥାଏ ଆମର ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପଥଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜିକାର ଗୁରୁ ଦିବସ ସାର୍ଥକ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିପାରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ କେବେ ବି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବରେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେ ଶପଥ ନିଅ ଯେମିତି ଆମ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ଦେଶ ପ୍ରତି ସବୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभकामना। निश्चित भाव में आम देश को आगे बढ़ाई समस्त सहयोग कामना करी मु विराम दूसरी। धन्यवाद धन्यवाद सर आपण कथा को कार्य लगे बोधे आम विद्यालय छात्र छात्री माने देश को आगे बढ़ाई देवे। सर्वप्रथम मते अंधकार आलुओ बाट पढ़ाई जो एबे पोजिशन रे अछि से पोजिशन पर्यंत आनिथिबा मोर समस्त गुरु मानक पाद तले कोटि प्रणाम जणाइबी मोर वक्तव्य सम्माननीय मोर समस्त गुरुजन सहकर्मीगण मोर स्नेहर छात्र छात्री आज जो आम गुरु दिवस रूपे जो मानक पूजा पाठ कले तुम्हें बोधे विषय अनेक कथा आम सार मान एवं जो छात्र छात्री माने एठी स्पीच नहीं गले शुणी सारी तथापि एठी जो आमर पूजा पाउछंती जो बड़ फोटोटे अच्छी बोले स्वर्गत रविनारायण शतपथी ताको फोटोटा एठी काहीकि रखानी एवं देश सारा पूजा पाउथिबा ए टीचर्स डे बा गुरु दिवस दिन आमर सर्वपल्ली राधाकृष्ण फोटोटा को काहीकि आम पूजा पाठ यार यथेष्ट गुरुत्व रही जो पदवी में रहिले कर्तव्य को अति आंतरिकतार सहित गोटे राष्ट्र निर्माण में साहाय्य कर गुरु शिष्यर संपर्क अति निबिड़ अति पवित्र गुरु शब्दर अर्थ तो आम सार मैंने कहीकि गले तथापि कहूँ जे गुरु हेले गोटे रास्ता सदृश जो आम प्रकृत गुरु भाव में जब आम भावा हेले निश्चित भाव में जो मैंने आमको उचित मार्ग देखे जाऊँ एवं आम चला
ପଥକୁ କୁସୁମିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ବାଟ ଦେଖେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁମା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବା ଉଚିତ। ଏଇ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ এই অনুষ্ঠান তথা সারা পশ্চিম ওড়িশা ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଗଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ଦାର୍ଶନିକ, ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପଦବୀରେ ରହିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ, ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ସେ ରହିଲେ, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ପୂଜନୀୟ। ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା, ସେମାନେ ଯଦି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଇଟା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନେ ରଖିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ତ ଏହାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହିପରି ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଭାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବନମାଳୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଏକବାର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚମକୁଥାଅ, ହସୁଥାଅ, ଆଉ ଏଇ ଆମ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଉ। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଆମର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଥିଲା ଜୁନିୟର, ସବ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ ଜୁନିୟରରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୁଖ ପଟେଲ
से सेकेंड आइछन्ती से द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती सुख पटेल तापरे पंचम श्रेणी छात्र संबित रथ से प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती समस्ते से दुई जन पाई पुनः एक बार जोरदार ताली दिए बहुत भव्य भाव से यही दिवस से भाषण उपस्थापन करछन्ती तांको अशेष अशेष धन्यवाद निश्चित भाव से आगामी फंक्शन में तांको पुरस्कार दिया जाए वर्तमान जूनियर ग्रुप रे जे प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती से होछन्ती विशाल महानंदिया सप्तम श्रेणी छात्र बहुत भल भाव से भाषण उपस्थापन करछन्ती तांको मध्ये अशेष अशेष धन्यवाद से जूनियर ग्रुप रे जे द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ती से होछन्ती सौम्य रंजन माझी षष्ठ श्रेणी छात्र बहुत भल भाव सुंदर भाव प्रांजल भाव भाषण उपस्थापन कर अशेष अशेष साधुवाद तो वर्तमान सीनियर ग्रुप रे जे प्रथम स्थान अधिकार करछन्ती से होछन्ती नवम श्रेणी छात्री अनुपमा गड्डिया बहुत बहुत साधुवाद निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत उन्नतिर कार्य कर सीनियर ग्रुप में जे द्वितीय स्थान अधिकारी करछन्ती से होछन्ती नवम श्रेणी छात्र नवम महानंदिया पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना करते बहुत भव्य भाव में यही भाषण को उपस्थापन करते सही सीनियर ग्रुप रे जे तृतीय स्थान अधिकारी करछन्ती से होछन्ती दशम श्रेणी छात्री कुमकुम प्रसाद तांकु मध्ये अनेक अनेक साधुवाद निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत उन्नतिर कार्य करिबो तो यही भाव में आम कार्यक्रम साफल्यमंडित होइथिबारु पुनः एक बार समस्त को शुभेच्छा धन्यवाद सर तापरे शेष मो प्रधान शिक्षयित्री प्रकाशिनी मैडम को अनुरोध करबी से आसिकी सभा समाप्ति घोषणा करेंगे।